জয় জগদীশ হরে। তব কর কমল বনে সবাই নাচুন নাচুন নাচুন, হেলে দুলে হাতের তালি। থ্যাংক ইউ, ধন্যবাদ। তনবিঙ্গম জয় জয় কেশবধীত নরহরি রূপ জয় জগদীশ হরে জয় জগদীশ হরে জয় জগদীশ হরে। জয় কেশবধীত নর হরে রূপ জয় জগদীশ হরে জয় জগদীশ হরে জয় জগদীশ হরে। জয় জয় কেশবধীত নরহরি রূপ জয় জগদীশ হরে জয় জগদীশ হরে জয় জগদীশ হরে। জয় কেশবধীত নর হরি রূপ জয় জগদীশ হরে জয় জগদীশ হরে জয় জগদীশ হরে। জয় জয় কেশবধীত নরহরি রূপ জয় জগদীশ হরে জয় জগদীশ হরে জয় জগদীশ হরে। জয় কেশবধীত নর হরি রূপ জয় জগদীশ হরে জয় জগদীশ হরে জয় জগদীশ হরে। জয় কেশবধীত নরহরি রূপ নাচুন জয় জগদীশ নাচুন, সবাই নাচুন। আহা, জয় খুব ভালো, খুব ভালো। জয় জগদীশ ডাবল ডাবল ডাবল। কেশবধীত নর হরে রূপ জয় জগদীশ হরে জয় জগদীশ হরে জয় জগদীশ হরে। জয় জয় কেশবধীত নরহরি রূপ জয় জগদীশ হরে জয় জগদীশ হরে জয় জগদীশ হরে। জয় কেশবধীত নর হরি রূপ জয় জগদীশ হরে জয় জগদীশ হরে জয় জগদীশ হরে। জয় জয় কেশবধীত নরহরি রূপ জয় জগদীশ হরে জয় জগদীশ হরে জয় জগদীশ হরে। জয় কেশবধীত নর হরি রূপ জগদীশ হরে জয় জগদীশ হরে জয় জগদীশ হরে। জয় কেশবধীত নরহরি রূপ জয় জগদীশ হরে জয় জগদীশ হরে জয় জগদীশ হরে। উলুধ্বনে হরিধ্বনে জয় সংকর্ষণে জয় নৃসিংহদেব 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 জয় নৃসিংহদেব জয় নৃসিংহদেব 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 জয় নৃসিংহদেব। জয় প্রহ্লাদ মহারাজ প্রহ্লাদ মহারাজ প্রহ্লাদ মহারাজ প্রহ্লাদ মহারাজ প্রহ্লাদ মহারাজ প্রহ্লাদ মহারাজ প্রহ্লাদ মহারাজ
হরে কৃষ্ণ। সমস্ত ভক্তমণ্ডলীর উদ্দেশ্যেই আমি পুনরায় জানাচ্ছি অনেক অনেক ধন্যবাদ। খুব সুন্দর আপনারা সকলে শ্রী ভগবানের রাজভোগ আরতিতে অংশগ্রহণ করে হাতে তালি দিয়ে হেলে দুলে ঘুরে ফিরে লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে কীর্তন করছে। বিশেষভাবে আমাদের নৃত্যশিল্পীরা এবং ছোট ছোট নৃত্যশিল্পীরা খুব সুন্দরভাবে ভগবানের প্রীতিবিধান এবং ভক্তদেরও আনন্দ বিধানের জন্য নৃত্য কীর্তন পরিবেশন করছেন। অনেকে বসে বসে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দর্শন করছেন, উৎসাহ দিচ্ছেন, অনুপ্রাণিত করছেন। সবাই আপনারা ভগবানের বিশেষ কৃপা আশীর্বাদ লাভ করছেন। তো এখন সকলে ভগবানের উদ্দেশ্যে প্রণাম নিবেদন করুন। যে যেখানে আছেন হাঁটু মুড়ে মাথা নিচু করে প্রণাম নিবেদন করুন এবং সেই সঙ্গে জয় দিবেন, আপনাদেরও জয় হবে। ভক্তি বিঘ্ন বিনাশনম শ্রী শ্রী নৃসিংহদেব ভগবান কি, ভক্ত প্রবর প্রহ্লাদ মহারাজ কি, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अंग नित्य लीलाएं प्रविष्ट अष्टोत्तर शतौ श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद की जय। अंग नित्य लीलाएं प्रविष्ट अष्टोत्तर शतौ श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत ठाकुर श्रील प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की गुरु परंपरा की नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। श्री रूप श्री सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ षडगोस्वामी प्रभुगण की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपी श्याम कुंड राधा कुंड गिरिराज गोवर्धन की ब्रजभूमि श्री वृंदावन धाम की मथुरा द्वारका अयोध्या धाम की पंचतत्व श्री श्री निताई गौर सुंदर श्रीमन महाप्रभु की जय। श्री मायापुर नवद्वीप धाम की श्री श्री मायापुर चंद्रोदय मंदिर की ब्रह्म मध्व गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय आचार्य वृंद की इस्कॉन गुरु वृंद की सपार्षद सचिनंदन गौर हरि की श्रीक्षेत्र जगन्नाथ पुरी धाम की जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की वृंद देवी तुलसी महारानी की भक्ति देवी की गंगा माई जमुना मैया की समवेत भक्त मंडली की भुवन मंगल हरि नाम संकीर्तन की कलिजुग धर्म हरे कृष्ण महामंत्र नाम यज्ञ की श्री श्री राधा माधव पंचतत्व प्रहलाद नृसिंहदेव जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी शुभ मध्याह्नकालीन राज भोग आरती की अनंत कोटि गौर भक्त वृंद की बोलो आज के आनंद की जय ध्वनि आरेकटू जोरे होबे बोलो आज के आनंद की आरो जोरे बोलो आज के आनंद की निताई निताई गौर प्रेमानंद all glories to the assembled devotees Hare Krishna all glories to the assembled devotees Hare Krishna all glories Guru and Gauranga all glories to Srila Prabhupada ki Uludhane Haridhane Jayadhane